All right. Well, I want to start today's message with a story. Saya mau mulai firman hari ini dengan sebuah cerita. You know, we got married in 2011. Kami menikah di tahun 2011, It was actually May 2011. tepatnya di bulan Mei 2011. So in the beginning of the year, during that year, Di awal tahun 2011 itu, you know, we did most of the things that the people who wants to get married do. jadi kami melakukan hal-hal yang biasa orang pasangan mau menikah lakukan. We're thinking about the place. Kita memikirkan soal tempat, We're thinking about how many people we want to invite. kita memikirkan berapa banyak undangan. And then we also thinking about how the design of our invitation card. Kami juga memikirkan desain dari kartu undangan kami. Now, because we both are Christian, we want to make sure we want to put a Bible verse in our invitation card. Jadi karena kami berdua ini orang Kristen, kami biasanya kan orang taruh ayat Alkitab di undangan. But honestly, we didn't know which Bible verse that we want to put in our invitation card. Tetapi jujur saja kami saat itu nggak tahu ayat Alkitab apa yang kami mau taruh di undangan kami. Also, part of preparing for the wedding, at least this is for modern days couple. Dan satu lagi biasanya persiapan dari pernikahan itu ya at least ini yang orang pasangan-pasangan modern lakukan. We have what we call the pre-wedding pictures. Kita punya yang namanya pre-wedding foto pranikah. Here are some of those pictures that I want to show you. Ini adalah foto-foto kami. There you go, right? Yeah. Itu saya itu yang difoto. Do you think we can make it to the cover of Korean movies, drama? Boleh lah ya masuk di Korea drama kayak pasangan Korea ya. There's another one of this picture here that I want to show you, right? Ada satu lagi nih. You know, Ya. Cie. we are actually very grateful for our photographer. Kami bersyukur banget sama fotografer kami. You know that 3 months before we got married, he actually went to jail. 3 bulan sebelum kami menikah dia masuk penjara. But not for any type of criminal or anything. There was some type of misunderstanding. Bukan karena tindakan kriminal tetapi karena kesalahpahaman. So he went out from jail just in time for our wedding day. Jadi dia tuh keluar dari penjaranya tuh tepat sebelum pernikahan kami, beberapa hari sebelum kami menikah. So he's very talented, and one of the location that he picked for our pre-wedding picture is actually library. If you're familiar with it's actually on Fine and 22nd Street. Jadi salah satu lokasi dari foto pernikahan kami itu di perpustakaan umum yang besar, perpustakaan besar yang di dekatnya Museum of Art di Vine sama Ben Franklin situ ya. Yeah, so as we're taking picture, he's directing us, or this is what you need to do, this is what you need to do. Jadi saat kami mengambil foto, tentu saja teman kami mengarahkan kami, oh kamu pose begini, pose begitu, pegang ini, pegang itu. Now, this is the story that I want to tell you. You would think that I make up this story. Dan ini adalah cerita yang saya mau beritahu kepada Anda, dan Anda mungkin bakalan berpikir ini adalah cerita yang kita buat-buat. But this is a real story. Tapi ini kejadian benar-benar terjadi. So the photographer asked us to pick up, a book from that library and pretend like you are reading so that he can take a picture of us. Jadi teman kami ini ngasih kami buku untuk kami pegang, pura-pura kami baca gitu. Right? And then as we took one of the book, a piece of paper fell from the book. Jadi waktu kami ambil bukunya, ada kertas kecil yang jatuh dari buku itu. And in that piece of paper, there's this writing. Dan di kertas itu ada tulisan ini. And I want to show you what the writing is. Dan saya mau tunjukkan kepada Anda. And you can show it in the front here. That's the writing. Nah, ini tulisannya. Jeremiah 29 verse 11. For I know the plan I have for you, declares the Lord. Plan to prosper you, not to harm you. Plan to give you hope and a future. Jadi tulisan itu adalah dibaca seperti ini. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. This is really happened. We didn't make this up.
Ini benar-benar terjadi, kita nggak buat-buat cerita ini. And finally, of course, you know that this is the verse that we decided to put in our Bible verse. Dan I mean, in tentu- our invitation card. Dan tentu saja ini adalah menjadi ayat yang kami taruh di kartu undangan kami. Now, if you've been a Christian for a long time, this is probably a very well-known verse. Dan kalau Anda sudah menjadi orang Kristen cukup lama, Anda pasti pernah dengar ayat ini. Maybe you've seen it on sticker, bumper sticker. Mungkin Anda lihat tulisan ini di stiker mobil, Maybe you've seen it in the magnet fridge. mungkin Anda lihat ini di magnet di kulkas, Maybe you've seen it in a mug, mungkin Anda lihat ini di gelas Anda, or maybe like wall decoration. mungkin di tembok-tembok, hiasan tembok. But there are actually a lot of misunderstanding about this verse that people didn't really know actually the context of this verse. Tapi sebenarnya seringkali banyak kesalahpahaman tentang konteks dari ayat ini. So what I want to do today is that I want to take you to look at Jeremiah 29. The one that we read was verse 11, but we're going to look at a few verses before that. Jadi hari ini yang saya mau lakukan adalah membawa kita semua untuk melihat ke Yeremia pasal 29. Yang ayat yang kita barusan baca adalah ayat 11, tetapi saya mau membawa kita semua untuk membaca ayat-ayat sebelum itu. And I promise you, as we are reading these verses, you will relate to this. Dan saya janji saat kita membaca ayat-ayat ini, saya yakin kita semua bisa terkoneksi dengan cerita di pasal ini. So of course, the book called the book of Jeremiah. Jadi tentu saja bukunya disebut buku Yeremia. And the writer is Jeremiah. Dan penulisnya adalah tentu saja Yeremia. Now, Jeremiah is very interesting. He's actually a prophet. Yeremia ini sangat menarik karena dia adalah seorang nabi. And he has a nickname called Weeping Prophet. Dan dia mempunyai nama panggilan sebagai nabi yang suka menangis atau meratap. And many scholars actually believe that Jeremiah struggled with depression. Dan banyak ahli-ahli sejarah, ahli Alkitab yang percaya bahwa Yeremia ini mempunyai pergumulan dengan depresi. And there's a book in your Bible called the Book of Lamentation. Dan di Alkitab Anda ada buku yang disebut buku ratapan. And you can guess who wrote the Book of Anda bisa Lamentation. menebak siapa yang menulis buku ini? Jeremiah, Yeremia. right? The book is filled with lamentation. Buku ini penuh dengan ratapan-ratapan. So the book of Jeremiah was written approximately about 630 BC to 580 BC. Jadi buku ini ditulis kurang lebih tahun 630 sampai 580 sebelum Masehi. So as you know, if you are familiar with the history and the story of the Bible, Kalau Anda familiar dengan sejarah dan cerita-cerita di Alkitab, there was the time when the people of Israel was taken captive by the Babylon. ini adalah masa-masa di mana bangsa Israel itu ditawan oleh bangsa Babilonia, Babel, yeah. Babel. And what they did is the Babylonian came into the city of Jerusalem, attacked the cities, destroyed the cities. Jadi kerajaan Babel itu datang ke Yerusalem, menghancurkan kota Yerusalem. And then they took all of the people from Jerusalem and they put them in the land of Babylon. Dan mereka mengambil semua bangsa Israel, orang-orang Israel itu, dan memindahkan mereka ke kerajaan Babel. Yeah. Imagine this for a moment, right? Imagine an enemy attack our city, attack our nation. Anda bisa bayangkan bahwa negara kita diserang oleh musuh, And they force us to leave. dan mereka memaksa kita untuk meninggalkan negara kita, And then they force us to live in foreign land. dan mereka memaksa kita untuk tinggal di negara asing. So this is a really, really dark time for the people of Israel. Jadi ini adalah masa-masa yang sangat kelam untuk bangsa Israel. And think about this with me for a moment. Mari kita pikirkan sama-sama. When that happened to all of us, you don't know how long you're going to stay there. Saat hal ini terjadi kepada kita, kita nggak tahu berapa lama kita akan tinggal di sana. Right? You don't know what's going on in that foreign land. Kita nggak tahu apa yang terjadi di negara asing ini. You don't know the culture, you don't know the language. Anda nggak tahu budayanya, Anda nggak tahu bahasanya. How can you make plan for your life?
Bagaimana Anda bisa merencanakan kehidupan Anda? With all of these uncertainties, how can you make plan for your future? Dengan banyak ketidakpastian, bagaimana Anda bisa merencanakan masa depan Anda? Now, for some of us who are sitting here, Dan banyak dari kita yang duduk di sini, this is our stories, right? ini adalah cerita kita, bukan? Right? We are an immigrant in this country. Kita adalah imigran di negara ini. We moved to the US maybe because of the economic reason, Kita pindah ke Amerika karena mungkin alasan ekonomi, maybe security reason, maybe relational reason. karena alasan keamanan, karena alasan Hubungan. hubungan. And how similar our story is to the people of Israel. Dan betapa miripnya cerita kehidupan kita dengan keadaan bangsa Israel saat itu. But for some of you, maybe this is the picture of what's going on in our life right now. Dan mungkin beberapa dari kita berpikir ini adalah gambaran kehidupan saya sekarang. When we feel stuck because what happened to us didn't line up with the things that we have planned. Kita merasa kita terjebak karena beberapa hal yang kita sudah rancangkan nggak terjadi sesuai Our life rencana. full of uncertainties, Kehidupan kita penuh ketidakpastian, inflation, inflasi, slow job market, lapangan pekerjaan yang sulit, the cost of living, biaya hidup yang mahal, the breakup that happened in our life, putus hubungan, the divorce that happened in our life, perceraian, the death in the family, kematian di keluarga, and all of those really messing up the plan that we have. dan semua ini mengacaukan rencana yang sudah kita bikin di kehidupan kita. And on top of all of those, as we look at the world around us, the world is not getting any better. Dan di atas itu semua, saat kita melihat dunia sekitar kita, kita melihat keadaan dunia itu nggak menjadi lebih baik. Wars are happening around the world. Perang terjadi di mana-mana, The criminal rate in our city is increasing. kriminalitas terjadi di mana-mana. We feel less and less safe. Kita merasa kurang aman hari demi hari. We feel less and less certain about things in this world. Kita merasakan ketidakpastian yang semakin mencekam di dunia ini. And in the same way, that's how the people of Israel felt at the time. Dan hal yang sama dirasakan oleh bangsa Israel saat itu. When they just living in the darkness. Mereka tinggal dalam kekelaman. They are living in the middle of uncertainties. Mereka tinggal dalam ketidakpastian. And in the middle of all of those, God reminded them something. Dan di tengah-tengah itu semua, di tengah-tengah kegelapan itu, Tuhan mengingatkan mereka sesuatu. God reminded them that God has a plan for them. Tuhan mengingatkan bahwa Tuhan mempunyai rencana. God reminded them that God has a future for them. Tuhan mengingatkan bahwa Tuhan mempunyai masa depan untuk mereka. So that's in Jeremiah 29 verse 11. Dan itulah Yeremia 29 ayat ke-11. So the title of the message today, Jadi judul dari firman Tuhan pada pagi hari I ini, want to call it When Hope Lights Up the Darkness. ketika pengharapan memancarkan cahayanya di tengah-tengah kegelapan. I love that title. Saya suka sekali dengan judul This ini. title with our picture, I think it's going to make a good movie, right? Judul ini sama foto prewedding kami tadi bisa jadi covernya film. Netflix. Do you know how long the people of Israel lived in the city, in the land of Babylon? Tahukah Anda berapa lama bangsa Israel ini tinggal di kerajaan Babel? 70 years. 70 tahun. So God allowed the people of Israel to live in exile for 70 years. Jadi Tuhan izinkan bangsa Israel ini diasingkan selama 70 tahun. So 70 years, that's a long time, right? 70 tahun itu waktu yang lama. See, you and me, we want our problem solved by tomorrow. Anda dan saya kepengen masalah kita selesai itu besok. When we pray to God, right, we want God to solve our problem by tomorrow. Kalau kita doa sama Tuhan, kita mau masalah saya kalau bisa selesai besok Tuhan. Think about this, 70 years, that's a generation. Coba Anda pikirkan, 70 tahun itu sama dengan satu generasi. That means there are people who were taken from Jerusalem to the land of Babylon and they never made it back. Jadi kalau kita pikir, kalau kita hitung-hitung,
ada orang-orang yang diasingkan dari Yerusalem ke kerajaan Babel ini, dan mereka nggak akan sempat pulang lagi. because they probably died in the land of Babylon. Karena mungkin mereka udah meninggal di kerajaan Babel. But today, we will have a picture of what God wants us to do when we are in difficult circumstances. Tetapi hari ini Tuhan mau kita mempunyai bayangan, gambaran yang tepat saat kita mengalami tantangan yang berat. When we are in difficult season. Saat kita ada di musim yang berat. And this is what God asks us to do. Dan inilah yang Tuhan mau kita lakukan. When we are in the midst of darkness, God have a blueprint in terms of what you and me should do. Saat kita ada di tengah-tengah kegelapan, Tuhan sudah mempunyai gambaran tentang apa yang Dia mau kita lakukan. So let's look at this together. Jeremiah 29 verse 4. This is what the Lords of heaven armies, God, the God of Israel, says to all the captive He has exiled to Babylon from Jerusalem. Jadi inilah yang dikatakan Yeremia 29 ayat 4. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Pay attention to the next verse. God says, build homes, plan to stay, plant gardens, and eat the food that they produce. Dan Anda perhatikan ayat yang berikut ini. Ayat kelima, dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Verse 6, marry and have children. Ayat Then find spouses for them so that you may have many grandchildren. Multiply, do not dwindle away. Ayat yang ke-6, ambillah istri untuk memperanakkan anak laki-laki dan perempuan, ambillah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. This is what God says, basically, keep moving forward. Jadi inilah yang Tuhan katakan, terus bergerak, terus maju. Don't wait around. Jangan tunggu-tungguan. Do something, plan something. Lakukan sesuatu, rancangkan sesuatu. Continue to look for opportunities. Terus lihat kesempatan-kesempatan. Even though you cannot see too far in the future, Walaupun Anda nggak bisa melihat jauh ke depan, continue to move forward. terus bergerak maju. When I graduated from college in 2005, I was having a trouble finding job. Waktu saya lulus kuliah di tahun 2005, saya mempunyai kesulitan untuk menemukan pekerjaan. I felt really stuck, so I just did whatever job or whatever work that can give me some income at the time. Saya merasa stuck, terjebak. Jadi saya cuma melakukan pekerjaan-pekerjaan yang biasa-biasa, asalkan saya punya penghasilan. All the vision that I have about the future is all gone. Semua bayangan-bayangan saya tentang masa depan itu semuanya udah hilang. My dream working in a big, well-known company, those are also gone. Impian saya untuk kerja di perusahaan yang besar itu juga udah hilang. But around the same time, I had a friend who started to take me to church because I wasn't a Christian back then. Tapi di waktu yang bersamaan saya mempunyai teman yang mulai mengajak saya untuk pergi ke gereja karena waktu itu saya tuh bukan orang Kristen. And to make a long story short, I have a personal encounter with Jesus. I got baptized and start doing whatever that needed to be done in the church. Dan singkat cerita, saya mulai mengenal Tuhan dan saya mulai menyerahkan hidup saya kepada Tuhan. Saya dibaptis dan saya mulai melayani di gereja. We as a church, not this church, but the church that I used to serve in, we used to meet up in school. Di gereja yang saya datangi dulu, bukan gereja ini, kita biasanya bertemunya itu di gedung sekolah. We meet up in the gym, to be exactly, basketball court. Dan kita bertemunya itu di aula olahraganya mereka, di lapangan basketnya And mereka. every Saturday we are preparing to, the place to have service for the next day.
Dan setiap hari Sabtu banyak orang yang berkumpul untuk mempersiapkan aula olahraga itu untuk siap buat kebaktian hari Minggunya. We need to sweep, we need to mop, we need to set up chair, we need to lift up heavy equipments. Kami perlu nyapu, ngepel, kami perlu nyiapin alat-alat musik dan alat-alat yang dibutuhkan untuk hari Minggu. And for some reason, I felt so much joy in doing all of those things. Dan nggak tahu kenapa saya tuh merasa sukacita yang luar biasa saat melakukan hal ini. I'm telling you, there's nothing like being a new Christian. Nah, saya mau kasih tahu Anda, nggak ada bandingannya jadi orang Kristen yang pertama kali di cinta mula-mula. You'll do whatever. Anda akan melakukan apa saja. You give, you serve, you sacrifice, Anda memberi, Anda melayani, Anda berkorban, you believe. Anda percaya. Sometimes you look like a fool but you don't care. Kadang Anda kelihatan seperti orang bodoh tetapi Anda nggak peduli. And no wonder the Bible talk about, hey, don't forsake your first love. God says, go back and do the things that you used to do. Karena itu di Alkitab berkata, jangan tinggalkan kasih mula-mulamu, kata Tuhan, kembali dan lakukan apa yang Anda pernah lakukan sebelumnya. What I'm trying to tell you is I cannot see too far in my future. Saya waktu itu nggak bisa melihat terlalu jauh ke depan. And I don't have the vision for my life. Saya nggak punya bayangan apa untuk kehidupan saya. But I'm just glad that I didn't say this. Hey, you know what? I'm not going to do anything until I have a clearer vision about my future. Tetapi yang saya syukuri adalah saya nggak berkata seperti ini. Oh, saya akan nunggu sampai nanti saya punya bayangan yang jelas tentang masa depan saya. You know what? I'm going to sit around. I'll wait until the job market and the economy get better. Saya akan duduk-duduk dan nunggu sampai nanti ekonomi menjadi lebih baik. No, you know what? I'll wait until the US maybe change the immigration law. Saya akan nunggu sampai nanti Amerika mengubah hukum imigrasi mereka. What the Lord is telling the people of Israel, hey, continue to move forward. Apa yang Tuhan katakan kepada bangsa Israel adalah terus maju. Have you ever met people, I call them this type of people, maybe later people, have you ever met them? Pernahkah Anda bertemu dengan orang yang saya sebut sebagai tipe orang yang nanti deh atau jangan sekarang deh? When you want to do something, you know what, maybe later. Kalau Anda ketemu orang ini, mereka mau melakukan sesuatu dan mereka akan bilang, nanti aja deh. Maybe later when I'm ready. Ntar aja deh kalau saya siap. One day when I have more time, I'll do it. Nanti suatu hari kalau saya punya waktu yang lebih banyak, saya lakukan. When I'm ready, I'll do it. Kalau saya siap, saya lakuin. When I have more money, I'll be more generous. Kalau saya punya uang lebih banyak, nanti saya lebih bermurah hati. When things get better in my life, then I'll be more involved. Saat situasi keluarga hidup saya lebih baik dan saya akan melakukan lebih lagi. And this is not what God wants you and me to do. Dan ini bukanlah yang Tuhan mau kita lakukan. Don't wait around, but keep moving forward. Jangan tunggu-tungguan, tetapi terus maju. What God is reminding all of us, your circumstances might change. Yang Tuhan ingatkan kepada kita, situasi Anda bisa berubah. Your situation might change. Tantangan kehidupan Anda, situasi Anda bisa berubah. But who you are never ever change. Tetapi siapa Anda nggak akan pernah berubah. You might be living in Babylon. Mungkin Anda hidup di kerajaan Babel. You might be living in Jerusalem. Mungkin Anda hidup di Yerusalem. You might be living in the US. Mungkin Anda tinggal di Amerika. You living in Indonesia. Anda tinggal di Indonesia. But who you are never change. Tetapi siapa Anda nggak pernah berubah. You still the children of God. Anda masih anak Tuhan. You still God's masterpiece. Anda masih karya tangan Tuhan. Who God created long ago to do good work. Yang Tuhan sudah ciptakan dengan tujuan yang baik. You still the light of the world. Anda masih menjadi terang dunia. You still the salt of the earth. Anda masih menjadi garam dunia. And who you are never change. Dan siapa Anda nggak pernah berubah. Where you live might change. Di mana Anda hidup tinggal mungkin berubah. Your situation might change. Situasi Anda mungkin berubah. Right? But who you are never change. Tetapi siapa Anda nggak pernah berubah. Think about this for a moment. How many talent and gift that God has placed in someone's life are left unused. Mari kita pikirkan berapa banyak talenta dan pemberian yang Tuhan sudah taruh di dalam kehidupan Anda dan saya yang nggak pernah terpakai. And all of that because we are so used to say, later, one day.
Dan ini semua dikarenakan karena kita punya kebiasaan untuk berkata, nanti aja deh. God is saying to the people of Israel, I know you are in exile. Tuhan berkata kepada orang Israel, aku tahu kalau kamu ini baru di pembuangan. I know you are living in pagan's nation under the pagan's leader. Aku tahu kamu tinggal di bangsa pagan yang nggak percaya, Living in pagan cultures. tinggal di budaya pagan, budaya orang yang tidak percaya. But don't wait around until this over and then do something. Tetapi jangan tunggu-tungguan, menunggu sampai hal ini berakhir. Build homes. Dirikan rumah, Plan to stay. rencanakan untuk tinggal, Marry and have children. menikahlah dan mempunyai anak-anak. Move on and move forward. Terus maju ke depan. Look for opportunity to do something. Carilah kesempatan untuk melakukan sesuatu. Even in the midst of darkness and difficult season. Walaupun Anda di tengah-tengah kegelapan dan di tengah-tengah musim yang sulit. The next verse, this is what God also wants us to do. Ayat yang berikutnya ini adalah yang Tuhan mau lakukan juga. And work for the peace and prosperity of the city where I send you into exile. Pray to the Lord for it, for its welfare will determine your welfare. Ayat yang ketujuh. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Wait, are you serious, God? Tunggu, Tuhan, beneran kah? You want us to pray for this nation who's pagan nation. Engkau mau kami berdoa untuk kesejahteraan bangsa yang pagan ini? You want us to work to bring peace and prosperity to this city? Engkau mau kami bekerja untuk membawa kedamaian dan kemakmuran untuk kota ini? And God say yes. Dan Tuhan berkata, ya. You know why? Because since you're going to live here, the welfare of this place will determine your welfare. Anda tahu kenapa? Karena kesejahteraan dari tempat ini, kota di mana kita tinggal akan menentukan kesejahteraan kita juga. Right? Maybe there are some of us who say, you know what, I'm just here temporarily. Mungkin beberapa dari Anda berkata, oh saya kan di sini cuma sebentar, enggak selamanya. Once I save enough money, I'm out. Setelah saya nyimpen cukup uang, saya bakalan pulang. Well, you have the freedom to decide whether you want to stay or not. Iya, Anda punya keputusan untuk Anda tinggal di sini atau Anda untuk pulang. Maybe you want to move to other state. Atau mungkin Anda mau pindah ke tempat yang lain. You want to move to other cities. Anda mau pindah ke kota lain. But what God is asking you and me to do while you are here, you are part of this community in this city. Tetapi yang Tuhan katakan adalah selama kamu ada di sini, kamu adalah bagian dari kota ini, komunitas ini. And work for the peace and prosperity in the city where you live in. Dan bekerjalah untuk kedamaian dan kesejahteraan kota di mana kamu tinggal. And pray for the city that you live in. Dan berdoalah untuk kota di mana kamu tinggal. God doesn't want you to live your life with the mentality of take and take and take. Tuhan gak mau kita hidup dengan mentalitas ambil, ambil, ambil. What can I get? Apa yang bisa saya dapat? But instead, God wants you and me to live with the mentality of serving and giving and contributing. Tetapi Tuhan mau kita untuk hidup dengan mentalitas untuk kontribusi, melayani, memberi. John F. Kennedy, the President of the United States, says this. Ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country. John F. Kennedy, presiden dari negara Amerika ini berkata, jangan tanya apa yang bangsamu bisa berikan kepadamu, tetapi apa yang bisa kau berikan untuk bangsamu. Here's the next verse. This is what God wants us to do. Ayat berikutnya. This is what the Lord of heaven armies, the God of Israel, says. Do not let your prophets and fortune tellers who are with you in the land of Babylon trick you. Do not listen to their dreams. Yeremia 29 ayat 8. Sungguh beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel.
Janganlah kamu diperdayakan oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu dan oleh juru-juru tenungmu, dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan. Because they are telling you lies in my name. I have not sent them, says the Lord. Sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka, demikianlah firman Tuhan. This is how you can have hope even in the midst of darkness. Inilah bagaimana kita bisa mempunyai harapan di tengah-tengah kegelapan. You continue to move forward with your life. Anda terus maju dengan kehidupan Anda. Don't wait around. Jangan tunggu-tungguan. You pray for the prosperity of the city where you live in. Anda berdoa untuk kemakmuran dari kota di mana Anda tinggal. And here's the next one that God warned us. Dan ini berikut ini adalah yang Tuhan ingatkan kepada kita. God is reminding us sometimes when we are in the midst of uncertainty, when we are desperate, Bahwa di tengah-tengah ketidakpastian saat kita itu desperate, putus asa. ya putus asa, desperate, ya taulah. We are prone to believe in those who offer us false hope. Kita biasanya tuh gampang untuk percaya dengan orang-orang yang memberi kita harapan palsu. 2024, this is our election year. 2024 ini adalah tahun eleksi di Tahun negara pemilu. ini, tahun pemilu. Every 4 years, you and me are thinking that this is it. This candidate will change my life. Tiap 4 tahun kita selalu berpikir ini adalah kandidat yang akan mengubah masa depan saya. This is the person's gonna change my life. Orang ini yang akan mengubah kehidupan saya. Listen to this former First Lady of the US. Coba Anda dengarkan apa yang dikatakan oleh ibu negara di Amerika ini, ya, ibu negara yang lalu. Yep, this is the wife of President George Bush. Ini adalah istri dari Presiden George Bush. He said this, your success as a family and our success as a nation depends not on what happened inside the White House, but on what happened inside of your house and my house. Jadi Barbara Bush berkata, kesuksesan keluarga dan kesuksesan bangsa tidak tergantung dengan apa yang terjadi di White House atau di Gedung Putih, tetapi dengan apa yang terjadi di rumah Anda. It's easy when we are afraid and we worry. Gampang sekali saat kita cemas, saat kita khawatir. We believe in the false hope that people offer to us. Kita percaya dengan harapan-harapan palsu yang orang-orang katakan. If only that candidate win, it's gonna change my life. Kalau aja kandidat yang itu menang, itu akan mengubah hidup saya. But the quote that you just read is not so much about what happening out there. It's your household that is very important. Tetapi apa yang dikatakan oleh Barbara Bush itu berkata itu enggak tergantung dengan apa yang terjadi di pemerintahan, tetapi apa yang terjadi di dalam rumah kita. And then what's also interesting in that verse, it says that, there are going to be people who telling lies in my name. Di ayat-ayat yang kita baca tadi itu yang menarik adalah akan ada banyak nubuatan-nubuatan palsu yang dikatakan dalam nama Yesus. Again, when we are desperate, when we feel uncertain, Dan sekali lagi saat kita merasa putus asa, merasa ketidakpastian, you are prone to believe false hope. kita akan gampang sekali percaya dengan harapan palsu. There are religious leaders, people like me who is using the name of God to give people false hope. Banyak pemimpin agama yang memberikan harapan-harapan palsu pada jemaat-jemaat. And I started to think why there are a lot of young people left their faith and left the church. Dan kita banyak berpikir, kenapa banyak orang-orang muda yang meninggalkan gereja, meninggalkan iman mereka? Maybe when they were growing up, they were told that, hey, if you follow Jesus, if you become a Christian, life will be all beautiful. Mungkin mereka pernah dikasih tahu bahwa kalau kamu ngikutin Yesus, kalau kamu jadi orang Kristen, hidup kamu bakalan akan indah. You will never encounter problem. Engkau nggak akan punya masalah. Everything will just working out. Semuanya akan berjalan baik-baik saja.
But we forgot to tell them that part of Christianity is there's this thing called pain and suffering. Tetapi kita lupa memberitahu mereka bahwa bagian menjadi orang Kristen adalah ada sakit dan cobaan. That's our part of our journey in following Jesus. Dan ini adalah perjalanan hidup kita sebagai pengikut Yesus. Christianity is not promising you that you will always be successful. Kekristenan tidak menjamin bahwa kita akan selalu sukses, You will always be healthy. kita selalu sehat, You will always be wealthy. kita selalu Kaya. kaya. You will never suffer. Anda nggak akan menderita, You will never experience painful experience. Anda nggak akan merasakan pengalaman yang pahit. That's not Christianity. Itu bukanlah kekristenan. Christianity is this. Pay attention here. Even in the midst of suffering and pain, Kekristenan itu adalah seperti ini. Anda perhatikan baik-baik. Kekristenan adalah di tengah-tengah sakit dan pencobaan, God will never forsake you. Tuhan gak akan pernah meninggalkan Anda. Even in the midst of dark time, even though I walk through the valley of the shadow of death, Di tengah-tengah kegelapan, walaupun sekalipun saya berjalan di tengah-tengah lembah kekelaman, I will not be afraid because God is with me. saya gak akan takut karena Tuhan beserta saya. And He will carry me through this. Dan Dia akan menggendong saya melalui semua ini. And that's Christianity. Dan itulah kekristenan. And then verse 11 come in. Dan kemudian ayat 11. I'll read it for you again. For I know the plan I have for you, declares the Lord. Plan to prosper you and not to harm you, and plans to give you hope and a future. Saya bacakan ayat yang 11 lagi. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Even in the midst of darkness and difficult times, Walaupun di tengah kegelapan dan masa-masa yang sulit, God says, I have a plan for you. Tuhan berkata, aku mempunyai rancangan untukmu. And what's even better, God say, my plan is good. Dan yang lebih baik lagi Tuhan berkata, rancanganku adalah rancangan yang baik. Because my plan is going to give you hope and future. Karena rancanganku akan memberi kamu masa depan dan harapan. I'll leave you with this saying. Saya akan tinggalkan Anda dengan kata ini. If you look at the world, you will be distressed. Saat Anda melihat dunia, Anda akan stres. If you look at within, you will be depressed. Saat Anda lihat ke diri sendiri, Anda akan depresi. If you look at Christ, you will be at rest. Saat Anda melihat Tuhan, memandang Tuhan, Anda akan merasakan damai. When you look at the world around you, you will be distressed. Saat Anda lihat dunia sekitar Anda akan merasa depresi, stres. War, poverty, inflation, Perang, kemiskinan, inflasi, slow job market, lapangan pekerjaan yang sulit, natural disaster, bencana alam, riot, kerusuhan, pandemic, pandemi. right? You will get stressed out when you look at the world around you. Anda akan merasa stres saat Anda melihat dunia sekitar Anda. When you look at within, you will be depressed. Saat Anda melihat diri Anda sendiri, Anda akan merasa depresi. Why? Because the world is too big for me, one person trying to solve everything. Karena dunia ini lebih besar dari kita semua, Anda akan merasa satu orang ini susah untuk mengubah seluruh dunia. Well, God never created you to become the savior of the world. Tuhan itu nggak pernah menciptakan kita untuk menyelamatkan dunia. There's only one savior of the world and his name is Jesus. Cuma ada satu penyelamat dunia dan namanya adalah Yesus. Now look at Christ and you will be at rest. Dan jika Anda memandang Tuhan, Anda akan merasakan damai. Because he is in control. Karena Dia mempunyai kontrol, He is sovereign over your life and my life. Dia berdaulat. Dia berdaulat atas kehidupan kita. He is sovereign
over your future and your children's future. Dia berdaulat atas masa depan kita, masa depan anak-anak kita. God still hold your future and my future in His hand. Tuhan masih memegang masa depan Anda dan masa depan saya di tangannya. And this is the last verse, and then we're gonna pray. Dan ini beberapa ayat terakhir. In those days, you pray, and I will listen. If you look for me wholeheartedly, you will find me. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. He is not far. Dia enggak jauh. Even in the dark, when we pray, He hears our prayer. Walaupun di kegelapan saat kita berdoa, dia mendengar doa kita. Even in the dark, when we search and look for Him, you will find Him. Walaupun di kegelapan saat kita mencari Tuhan kita akan menemukan dia. Do not lose hope. Jangan kehilangan harapan. Whatever that you are facing right now, Apapun yang Anda hadapi saat ini, never ever lose hope. jangan pernah kehilangan harapan. Can I invite all of us to stand Saya up? undang semua untuk bangkit berdiri. I want to ask Pastor Bobby to close our prayer. Amen. Berapa banyak yang diberkati? How many of you are blessed? Amen. Praise God. Let's close today's service and let's lift up our hands. Mari kita tutup kebaktian pada pagi hari ini. Kita angkat tangan, terima berkat Tuhan. Thank you, Jesus. We know that your plan for our lives is always perfect, God. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, rancangan-Mu dalam kehidupan kami sungguh adalah sempurna, Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap kami yang lemah, letih, lesu, berbeban berat mendapatkan pertolongan dari Tuhan, kelegaan dari Tuhan. Lord, we know all of us who are weary and are heavily burdened, Lord. We find rest in you, Jesus. Lord, thank you for your words that gives us strength, your words that strengthens us and gives us faith, God. Terima kasih Tuhan karena firman-Mu yang memperkuat kami, Tuhan, dan memberikan kami iman, Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami, masa depan kami ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Jagai kami selalu, Tuhan. Apapun yang kami lakukan, Tuhan sertai. Lord Jesus, bless our future, God. Protect us and guide our steps. Gereja Tuhan, Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Church, may the Lord bless you and the Lord keep you. The Lord shines His face upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. In Jesus' name, di dalam nama Tuhan Yesus, umat yang percaya, God's people say, Amen. Happy Sunday. God bless you all. Selamat hari Minggu. Sampai jumpa minggu depan.